একলে একখান গোস্ত হলে খাইতে সব উপরওয়ালার খেলা। আল্লাহ কোনটা আল্লাহ কোনদিন কষ্ট দেয়নি আল্লাহরে আমরা না চিনি এইটা দিবে না আজ বৃষ্টি না হইতে কিছু সাথে সেটাই তো কই আল্লাহ না বন্ধ দিয়ে লে আই বৃষ্টি সেটা নি ব্যাগ আজার হলে তারপর আই কদুর আইবার দরকার না আটা হালাইছি হাতে না কমলে নি আল্লাহ রক্ত মুখ করে গেল ভালো থাকে ইতরাম রে ওই এত সব পুরো এতে না কি রক্ত কম ও তো জানা সামনে ইয়ে ওই রক্ত ইয়ে না না ওই সামনে আচ্ছা রাহেরা কিতনে হানি মারবা এদারা হচ্ছে রে ইন্দিরা ওড়ি এই দেখো না কুয়া সে কাছে এটা ইয়ে না রাহেরা গোলা দুগা তো তিনগে এই রোডতে ওয়ালাইকুম রাহমাতুল্লাহ না এটা গুণা তো ওই যে গুণা ব্যাগছে গুণা দিবেন না কোরবানি করতে ব্যাগছে সেই নিয়ে হিন্দি হালকা করে নিতে দেখলো আর মা আই কি বাবা এম তুই সে কোন এই নিয়ে আসলে দুটো গাড়ি নিয়ে গাড়ি দিছি কি তো নিবে বানি এর মুদু দিছ তুই আগে নি মুদু চাইলে মুদু কইতা বালা তো বুদ্ধি নিবে মজা ভোগান हाँ रामू की जो कर आना तो है कि नहीं किए कोई चिंता करके हम तो दाई डाल लेते हैं कौन है कौन बाबूरा अंडा समय आसले हो ना गप मारी लाभ आ कोई अंडा को लाला समय से अंडा बात करा मुझे ऐसा कष्ट है आपने क्या लगा सके तुम इतना मत पता कुछ ना है तारा खाइस तो है तो कुछ नॉलेज के चाहिए कथा कुछ बुद्धि बेसी इला का बुद्धि बेसी हॉल खाने आलू एक नहीं है और नहीं खानी नहीं तो हॉल खाना गंदा गंदा करे तो नहीं खायो तो खायो नहीं ला हॉल खानी काले कौन सा में अंजना लू रखते खाली थोड़ा बहन तोर को मानसी आ रही है ना ये मस्जिद इफ्तार करा हुआ एक दिन तो चाय बुजुर्ग खाना है ना तो चाय एक दिन चाय इफ्तार पार्टी हो सकती है हम नहीं मुई ना ना वही यार मुई आकार मुई आकार क्या मेरे मुई नहीं नहीं यार वो ये ला सा ये लागे बाड़ी ये को ये वो हिंदी से गलो ये ला ना बाड़ी हिंदी से गलो ये ला सब बार को सीधे दुगो ला यार सब बार है देखते हम बेसी লাগে না কত কত টাইম কাটতে তো আপনি আমার যার হাতে তো শক্তি নেই তো বলে আসলে তো দুগো আরো তো কি डॉक्टर बोला মোশো দিলে মা খানা খাইছে খানা তো এটা সাগেন না ওই ফুল কিছু খাওয়া যেত